আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य सरकार ने एक दुर्घटना में मारे गए ट्रक ड्राइवर मिहिर लाल देवनाथ के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस मामले में मृतक के परिवार को 6 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। गुरुवार को मंत्री शांतनु चकमा, मंत्री टिंकू रॉय और कल्याणी रॉय दाशात कंचनपुर स्थित ट्रक ड्राइवर मिहिर लाल देवनाथ के घर गए, जिनकी चाकमा घाट में हुई एक दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। इस अवसर पर मंत्री टिंकू रॉय और शांतनु चकमा ने राज्य सरकार की ओर से मिहिर लाल देवनाथ के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसी दौरान सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने मृतक के परिवार को सरकारी सहायता के रूप में 6 लाख रुपए का चेक सौंपा। প্রশাসন যদি আরেকটু বেশি সচেতন হতো তখন সেই লোকাল প্রশাসন তাহলে হয়তো ছেলেটার প্রাণ বেঁচে যেত। তো এটা মনে করে উনি কিন্তু ইনকোয়ারি দিয়েছেন এবং পাশাপাশি গতকালকে ওনাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আমাদেরকে পাঠিয়েছেন এদের সঙ্গে কথা বলা বা তাদের বিভিন্ন সমস্যা যেগুলো এগুলো নিয়ে আমাদের ডিএম সাহেবা রয়েছেন, আমরা সান্ত্বনা যে আমাদের মন্ত্রী এবং আমি নিজে আমরা এসেছি ওনাদের সমস্যা শোনা বা তাদের সঙ্গে এই দুঃখের সময় তাদের পাশে দাঁড়ানো, এটা আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল। এবং মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকেও 2 লাখ টাকা তিনি ক্যাশ চেক দিয়েছেন এবং 4 লক্ষ টাকা আমরা ডিজাস্টার থেকেও তাদের অ্যাকাউন্টে অলরেডি ট্রান্সফার করে দিয়েছি। এবং আমি ওনাদেরকে বলেছি যে ছেলের বাবা আছেন। सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन मिनिस्टर टिंकू रॉय ने आज कहा कि राज्य सरकार मृतक ट्रक ड्राइवर मिहिर लाल देवनाथ के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने आज कहा कि मृतक ट्रक ड्राइवर मिहिर लाल देवनाथ के पिता को सामाजिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसी बीच विधानसभा के मुख्य संयोजक कल्याणी रॉय ने मृतक के परिवार को व्यक्तिगत रूप से 50,000 रुपए का चेक सौंपा এবং প্রশাসনিক গাফিলতি রয়েছে কিনা তার জন্য তদন্ত করার জন্য একটা কমিটি করে দিয়েছেন। এসডিএম পরিমল মজুমদারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, ডিএম খোয়াইকে শোকজ করা হয়েছে, এগুলো আপনারা জানেন। অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার সেটা নিয়েছেন। সন্তান ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের কারণ নেই, কিন্তু পরিবারের পাশে থাকার ইচ্ছা আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছি যে এই পরিবারের পাশে থাকবো, আমরা খোঁজ খবর রাখবো। রাজ্য সরকার, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 6 লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে 50,000 টাকা দিয়েছি। তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান রয়েছে, তাতে যদি আমরা একটুখানি সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিতে পারি। তদন্ত চলবে। রাজ্য সরকার যদি কোথাও কোনো গাফিলতি দেখেন তার বিচার করবেন, এটা আমি জানি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা চিনি, তিনি যেমন মানবিক তেমনি কঠোর ভাবে তিনি এই ব্যবস্থা উনি নেবেন। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने तेलामुरम में हुए एक दुखद हादसे में जान गंवाने वाले ड्राइवर मिहिर लाल देवनाथ के परिवार को आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया। इसी बीच इस मामले में मुख्यमंत्री ने कुल 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी, जिसमें आपात प्रबंधन से 4 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए दिए गए। साथ ही घटना की जांच के लिए राजस्व सचिव के नेतृत्व में 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है। साथ ही तेलामुरा के एसडीएम को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में कुआई के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। मिहिर लाल देवनाथ की मौत की जांच के बाद सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।